Let's go. Dumating na si fast charger na 120 Hz. 119 lang to guys. Nabili ko nga pala sa TikTok shop. Ito siya. 120 watts yan. Ayun 120 watts. Tanggalin natin. Ayun guys 120 watts supercharge. Sa TikTok shop ko lang nabili yan guys. Mabilis yan. Ayun supercharge. Testing natin to mamaya guys. Let's go. So yung guys, legit yung nabili kong charger na tag 119 sa TikTok shop. Ayan guys, 100% siya, kanina pa yan. Ayan guys, sobrang bilis. Siguro wala pang mga 30 minutes, siguro mga 20 minutes full charge na siya. Legit siya guys.